विद्यां परां कतिचिदम्बरमम्ब केचित् आनन्दमेव कतिचिच्च मायां त्वां विश्वमाहुरपरे वयमामनाम साक्षादपारकरुणां गुरुमूर्तिमेव साक्षादपारकरुणां गुरुमूर्तिमेव आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु शिष्य संवादाचेर आमी अनुसंधान करता आशिल्लीं श्रीमद भगवद्गीतांतू उपनिषदांतू दिल्लेलें हैं। वस्तुतः थंय त्या रणांगणांतू कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ जावचेसर तावळी कसलो संवाद जाल्लो म्हळ्यार ते केवल एक वैखरीन जाल म्हणून जातलें असंभव। 700 श्लोकांतू हें जें व्यक्त केल्ल्यां एक उच्चारण एक पाठ करूंकच कितलो वेळ लागता। अडेच तास तें बसून डिस्कस करता आशिल्लें म्हणून तशी न्हय हो। हें आमकां वाणींतू प्रदान केल्या भगवान वेदव्यासानी। थोडे व्यक्त आशिल्ले वाणींतू थोडे एक इंगीत सुभाव आसा थोड्यांची सानिध्यांतूंची कल प्रश्न येताल की शिष्याल हृदयांतू ताजें उत्तर मेळ न्हू तर संशय निरसन जातालो म्हणून अत्यंत शीघ्र जाल्लो आसता। जाल्यार आमकां कळका म्हणून तांचें ज्ञान पश्यंती मध्यवास्तरार आशिल्लें म्हणून येद वैखरींतू श्लोकबद्ध करून आमकां प्रस्तूत केल्लें भगवान वेदव्यासानी। तांतू अर्जुनाले प्रत्येक स्तरार कसलो संशय की कल काळजी की कल दुख्ख की तें सम व्यक्त केल्या। तशीच मागीर उपदेश कशें मेळ्ळो तेंवूय वैखरींत व्यक्त केल्या। तें घेवन आमी चिंतन करचें प्रयत्न करता आसत। काली आमी विचार करता आशिल्लीं एक परिस्थिती आशिल्ली अर्जुनाली आपणाले धर्म पळोवन कल करचें म्हणून भिवन हांव युद्ध करना म्हूण बसलो। तावळी ताणें युक्तीचो प्रयोग केलो आनी एक कॉशनिंगशें मेळ्ळें कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं म्हणून कल्ले तूं अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम हें तुका स्वभाव न्हय म्हणून मागीर एक प्रहसन हास्तचें कृष्णान ताका ही जस्ट चिके नज्ड हिज ईगो कल करतोस मा तूं म्हणून। तावळे तो बोध जावच्या सूर जालो। आमी कल्याक हें म्हण मेरी वाणीन तुमचें सगळें सांगणी म्हणून
अर्जुन क्यान म्हणता आशिल्लो आपण ह्या कारणांनी ती युद्ध करना म्हणून त्या निश्चित रुपेण कृष्ण आयकत आशिल्लो जाल्यार अर्जुनाल ती अंतरात्मा अंतकरंग चित्त म्हणून सांगल्या हांवें की सांगता आशिल्लें इट वॉज स्क्रीमिंग आत्मद्रोह जातस मगल रक्षण करी म्हणून हांव युक्तीचो प्रयोग करतस आनी अशें करना इत्यादी म्हणतस जो वस्तुतः हें मगल स्वभाव न्हय आनी तें अर्जुनाक कळना फुडें ताणें त्यांची व्यक्त केल्या इतलें सगळें म्हणलें जाल्यार कार्पण्य दोश उपहत स्वभाव कृपणताने एक विलक्षण एक दीन भावनेने मगल अंतःकरण चित्त कृपण जाल्यां पृच्छामी त्वाम आतां हांव तुका निमगीतस धर्मसम्मूढ चेता हांव धर्मसम्मूढ जालां आनी हांव प्रपन्न जालां हांव शरण आयलां शाधी माम म्हाका उपदेश करी म्हणून इतलें सगळें हांव सांगलें हांवें ह्या कारणांत करना जाल्यार म्हाका गोत आसा आय कॅनॉट लाय टू माय सेल्फ हांव कल म्हणटस असत्य तें इट स्टिंग्स अहंकाराचें भयाचें मोहाचें एक दुर्गंध येता सांतू म्हूण हे कृष्ण हांव तुका शरण आयलां मगल मार्गदर्शन करी म्हूण तें एक अपील आसा थंय मागीर कृष्ण ताका सखा आशिल्लो गुरू रूप धारण करून उपदेशूक प्रारंभ करता म्हणूची अशीच कर्म त्याग कसलो ताणें हे thought of that was not good, it would be very bad. परत ते मायांतूंच तो फस्त आशिल्लो आत्महनन जातशिल्लें थंय थानू ताका काडतना ज्ञान कल्केस स्थितप्रज्ञस्य का भाषा थंय थान सूर केलें हें ज्ञानच हांव प्राप्त केल्यार हे कर्माचें लेपूय ना हे कर्म करचें सोडचें कसले प्रश्नूय येना तांची 12 अध्यायांतूय चलता असं आनी तुगेल ते अव्यक्त अक्षराचे कोण उपासन करतात की तांगेल कलगती तांकां आनीकले श्रेष्ठतम मेळतवे हांव निमगेलेलें यत श्रेय म्हजे खातीर कसलें श्रेय आसा अति उत्तम आसा तें म्हाका सांग हे कृष्ण म्हणून आतां निर्गुण उपासकांक अक्षर उपासकांक आनीकले श्रेष्ठतर मेळतवे म्हजे पेक्षा हांव तुगेल उपासना केल्यार विश्वरूपाची म्हणून तो प्रश्न सगळे येता अर्थ जाताच की त्या प्रसंगान तूं कर्मत्याग केन्ना एक हानिकारक आसा तशीच एकदम ज्ञान प्राप्त करची जी इच्छा आसा नॉट एप्लिकेबल कॅटेगरीन येता अधिकारू निर्माण करका मागीर तें ज्ञान प्राप्त सहजतया जातलें सो हें आमगेल प्रयत्न अर्जुन सदृश शिष्य उत्तम शिष्य सेकंड कॅटेगरी काल आमी सांगिल्लें तशी प्रयत्न करता आसा ती कसल्याक ज्ञान समप्राप्त करका म्हणून तातूंत तृतीय श्लोक 12 अध्यायाचो ताजेर परत परत मनन करका पडतलो हो ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते कीदृशं तदक्षरं सर्वत्रगम अचिंत्यंच कूटस्थम अचलं ध्रुवम् आणि ते कोण करता ती कशी करता ती संयम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते तो प्राप्नुवन्ति मामेव मग तू हांव उपासना सांगल्या कर्मयोग कर म्हूण सांगल्या हे अर्जुन आनी तूं कसलें निमगेलेलें ते अक्षर उपासकांक कसलें मेळटा निर्गुण निराकाराचे उपासना म्हूण येतात हांगा करता ती तांकां कल प्राप्त जाता ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते म्हाकाच प्राप्त जाता ती हांवच तांगें लक्ष कश की तुज खातीर हांव लक्ष जावन आसा ते सगुण की निर्गुण अधिकारी भेदा नासता दोन्ही कांय नाही एक सगुण ब्रह्मस निर्गुण ब्रह्मस म्हणून तशी न्हय तुगल कितलें एक अहं असं अहंकरण असं आयडेंटिफिकेशन असं तदनुसार तुगल अधिकार इट इज डिसायडेड आनी तदनुसार मार्गदर्शन प्राप्त जाता असं आत्तां ते भय अंथान सुटला मात्र तूं हांव एक व्यक्ती म्हणून प्रयत्न करता असं तावळी कर्मयोग कर शुद्ध जायना फुडें अंतःकरण चित्तशुद्धी जायना फुडें बोध मेळतना श्रवण जातनाची
आत्मज्ञान सिद्ध जातलें प्राप्तस्य प्राप्ती इति कली नव वस्तू मेळची म्हणून न्हय ते प्राप्नुवन्ति सो त्या कोण आसत की त्यावे निर्गुण उपासकय म्हाकाच प्राप्त जाता ते जाल्यार क्लेशः अधिकतरः तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां तांचे खातीर कोण इतल एक विरक्तीन आतां दिस हॅज नो वॅल्यू एट ऑल हें जग म्हणिल्लें म्हाका हातूंत रस दिसना आनी मगल एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा ती फुलफिलमेंट लायज इन अंडरस्टँडींग माय सेल्फ आत्मज्ञानानेच म्हाका तृप्ती मेळची आसा ते केवल एक संकल्प कोण प्रयत्न करता असत नाही त्या तीव्र उच्च वैराग्य प्राप्त केलेले साधक तांकां क्लेशः अधिकतरः तशी करचें आसा म्हण जाल्यार जें एक वांट आसा ती साधनेंतू तें अधिकतर जाता चड जाता सामान्य जायना कल्याक स्वाभाविक अव्यक्तांतू गती मेळका ज्ञान मेळका तांतूंचें मन लीन करका म्हळ्यार दुःखम देहवद्भिरवाप्यते देहवान हांव अमुको हें म्हगेलें शरीर म्हूण खंय दृढ आयडेंटिफिकेशन आसा हें हांव कोरयेद हें हांव सोडयेद दॅट इज हाव आय अंडरस्टँड माय सेल्फ डिफायन माय सेल्फ माय अस्मिता इज बेस्ड ऑन हाव आय कम आउट इन द वर्ल्ड हाव आय डील विथ द वर्ल्ड त्या परिस्थितींतू हें अव्यक्तांतू मन लावचें म्हळ्यार मस्त वांट आसा ती अव्यक्तांतू लावंका मन म्हळ्यार संपूर्णतया वैराग्य घेवंका आपणाल शरिरा प्रती आपणाल मनांतू कसले कळवळ असो दुःख ताजे प्रती सुद्दां एक विरक्ती आयली म्हूण जाल्यार तितल एक बल वाडल्या बुद्धी अत्यंत समाहित जाल्या तावळी अव्यक्तांतू गती प्राप्त जाता निर्गुणाची उपासना साध्य आसा तो पर्यंत शीघ्र चित्तशुद्धी अनुस्मरण करतची केलें म्हूण जाल्यार हें ज्ञान सुद्दां प्राप्त जाता आनी तुगल उद्धार हांव करतां म्हूण तशें एक आश्वासन दिल्या हातूंत ये तूं अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते ते कसलें उपासन करता ती म्हाका सांगल्या तुगेलें एक विश्वरूप दर्शन दिल्लें सर्वत्र तूंचें आसा म्हूण म्हाका आय एम स्टील हॉरिपिलेशन जाता आसा ती ताजो अनुभव आसा आनी तांतूं तूं तुगल हें रूप आनी तुगल स्वरूप केल्लें म्हूण हांव प्रार्थना करून स्वीकार करका आनी तुगल सेवा करका मगल कर्म स्वयं कर्म योग रुपेण करका हांव स्वीकार करता तें अव्यक्त म्हणलेलें तांें केल्लें ये तूं अक्षरम अक्षरम नक्षरती क्षीण जायना तांतूं तुगेलें डिटेरियोरेशन येना हें परब्रह्म निर्गुण तत्व ताजो खंय उल्लेख आयला एतद्वै अक्षरं एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणाः अभिवदन्ति अभिवदन्ति अस्थूलम् अननुः अह्रस्वम् अदीर्घम् अशी लक्षण दिल्या उपनिषदांतू हें अक्षर म्हटलें डिफायन करूं जातवे वस्तुतः डिफायन करूं जायनाची हें स्थूल आसवे ना स्थूल ना तानी खंय सूक्ष्म दोचल्यार तेवे ना हें सान आसवे अणु ना हें ओ तशें आनी व्हड आसवे ना तशी म्हणूं जायना ह्रस्व आसवे दीर्घ आसवे तुमी कसलें डिफायन करूं वता ती त्या श्रेणीन थंय हें ना हें अव्यक्त आसा निर्गुण निराकार आसा अशी कल्याक ताका लक्षण दिवंक पडटा सर्वधर्म शून्यम तत्परब्रह्म परब्रह्म आत्मतत्व जें आसा ब्रह्मतत्व निर्गुण निराकार इन इट सेल्फ इट इज बेरेफ्ट ऑफ ऑल उपाधीज आनी ताजें डिफायन करचें प्रयत्न सुद्दां करूं जायना अव्यक्तम हें अव्यक्तम आशिल्लें हें नाम रुपाचे परे आशिल्लें कल जाता अनिर्देश्यम जाता ग्रहण करतना अव्यक्त रूपेण ग्रहण करका आत्मरूपेण ग्रहण करका पडता आनी ताजे कले एक उपदेश दितना सुद्दां निर्देश सम करूं जायना डिफायन करूं जायना कल्याक अव्यक्त आशिल्लें ती थंय एक लक्षण दिल्लें ब्रह्मणः वाङ्मनसातीतत्वं दर्शयति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह
अशी कोण सांगल्या खंय की खंय जाणू की वाणी आनी मन वापस येता. सॉरी, वी कॅनॉट टॅकल दीस. आनी कसले विशय आसवे म्हाका हांव ज्ञान प्राप्त करूं जाता. हें साक्षी जावन आशिल्लें हें आत्मतत्व हें दुसरो विशय पळयतस ते साक्षीकची हें मनान कश्यो पळोवच्यो जायना. दुसरें सगळें कल्ल दिसता की तें दृश्यम. आनंदगिरी व्याख्यांत सांगल्या यतः अव्यक्तम म्हणुची ततः अनिर्देश्यम इति योजना. यदक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम म्हणून सांगल्या हें अक्षर हें परब्रह्म तत्व अव्यक्तस नामरूपाचे परे आस खंयचेय लक्षणाने खंयचे इंद्रियाने मनाने आनी ग्रहण करूं जायना तिलें तें ताजें लक्षण सांगचें आसा उपदेशांनी करचें आसा म्हळ्यार अनिर्देश्यम. हें न्हय हें न्हय हें न्हय म्हूण सांगतची तागेल ती एक मुमुक्षानेची शिष्य प्रेरीत जावन अंत तो गत्वा आत्मसाक्षात्कार करून घेता. तशें तें अव्यक्त जावन आशिल्लें ताजो उपदेशू डिफायन कोण करूं जायना. सो तें कल्ल तें नाच वे शून्य वे ना सर्वत्रगम म्हणून सांगलें. दीज आर ऑल कॉशनिंग सो दॅट यू डोंट मिसअंडरस्टँड. इफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड थ्रू अ स्पेसिफीक डेफिनेशन इट बिकम्स डिफायन्ड एंड वेन इट इज डिफायन्ड इट इज लिमिटेड. तें क्षर जाता अक्षर भर ना. तशें आशिल्लें मिती हें वें म्हूण एक संशय येवंच भितरी हें न्ही. दिस इज अ लिमिटेड थिंग एंड यू आर ट्रायंग टू परसीव इट आयदर विथ योर सेन्सेस और विथ योर मायंड एंड यू हैव टू डिस्कवर वॉट द परसीवर द आत्मन. सो एक विशय न्हय हो. तशी सर्वत्रगम सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्लें हें तत्व आसमात न्ही सगळें अस्तित्व ताजे मितीची आमकां प्राप्त जाता. सर्वत्रगम आनी अचिंत्यम नामरूपाचे परे आशिल्ले मिती हाजें चिंतन करूं जायना. अनुग्रह कोर न्हू केन्ना तें एक सगूण रूप धारण करता अथवा एक साकार रूप गुरू दिता ती आनी ताजेर आमी अनुसंधान करता ती तें सगूण उपासना जाली. अर्जुनाक सांगिल्ले वारी जर ताजें स्वरूप केल्लें अचिंत्यम मनाचें आनी परे जावन आशिल्लें कूटस्थम. कूट कूट म्हळ्यार एक कूट माया रुपी कूटशें आसा. नीलकंठी व्याख्यांत तरी अहंकार म्हणलेलें शें कूट. अहंकार घेवन आमी सगळें जगात सांगात व्यवहार करता ती ह्या अहंकारान तूं एक साक्षी जावन आशिल्लो कल तें कूटस्थ जावन आसा. अथवा आपणाल्याची त्रिगुणात्मिका मायान तूं आच्छादीत जावन तें चैतन्य जें आसा बट अनटच्ड बाय द गुणाज तें कूटस्थ म्हूण येता. म्हणून तें कूटस्थम आसा. आनी कूटस्थम म्हणचे भितरी अचलम. दुसरें सगळें आमी कसलें ग्रहण करतात की तें चल आस पयलें ना आशिल्लें मुखार आसना. अचल जे पदार्थ आसा गो ऑन डिस्कवरींग. आय हॅव गिवन यू वन हिंट म्हणटात न्ही. इफ आय हॅव नॉट डिफायन्ड is this the Atman? Oh, but it is so dependent on my moods, then it cannot be the Atman. Is this the Atman? I saw a light. Are you still seeing it? No. And you saw it, you witnessed it, then it is not the Atman. The perceiver is the Atman. अशी लक्षण दिवन एक कोर्स करेक्शन्स मेळता आसा ती वेदांतांत तशी प्रवेश जाता. आनी ताजो अधिकार ना जाल्यार द बुद्धी गेट्स बॅफिल्ड आनी बॅफिल्ड मा आफ्टर सम टायम इट विल गो टू स्लीप ऑर इट विल स्टार्ट रेजिस्टिंग तें सगळें नॉनसेन्स म्हाका नाका म्हणून तें शिष्यत्व केन्ना येता आनी हाज्यान म्हाका तृप्ती ना. म्हाका तांचें मुगल आत्मस्वरुपा ज्ञान जाय न्ही जाल्यार एट एवरी स्टेज आय एम बिट्रेईंग माय सेल्फ म्हणून तें एक लज्जा येवन केन्ना शिष्य प्रेरीत जाता त्या वेळार ही लक्षण कसली दिल्ल्यांत की हें न्हय म्हणलें तागेलीच एक जिज्ञासा मुमुक्षा propels him forward. If not this, then what? Then what? Then what? साक्षीन तूं प्रतिष्ठित जावचें संभव आसा. अचल आशिल्लें मिती शाश्वत आसा. ध्रुवम नित्य. सो आमी देश काल घेवन आमी विचार करता ती स्थिरताय थंय आयली आत्मतत्वान तूं
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान अहम म्हणता एक बोध प्राप्त जाता स शिष्याक आनी तें ध्रुवम हॅरी नित्य स दुसरें सगळें अनुभव रुपेण येता वता हें पळयतलो कोण थंय शिष्याले दृश्टी वतस कोणाली अव्यक्त आसक्त चेतस कोण आसत की कोणाक हें शरिराचें त्याग न्ही तर तांतू अहंकार सोडून केवल आपणाला आत्मानुसंधानच करपा पडटा तांकां तीच इच्छा मारी श्रवण मनन निदिध्यासन सर्वत्र समबुद्धय संयम्य इंद्रियग्रामम हें सगळें एक सर्वकर्म संन्यास पूर्वक कोण करतात की तांकां हें प्राप्त जाता जाल्यार तुकाय तांचें प्राप्त जातलें जाल्यार तुवें चित्तशुद्धी खातीर कर्मयोग करका ना जाल्यार अहंकारा स्तरारीची शिरकूंची संभावना आसा अर्थ जाताच की लक्षण दिलें उपासकांगेल केलें निर्गुण उपासकांकल प्राप्त जाता आनी तांतू क्लेश कसल्या येता म्हणून न तु तेषां वक्तव्यं केषां विषये ये तु अव्यक्तम अक्षरम उपासते सांगल्या आनी त्या कोण म्हूण एक सांगलें नवें ते निर्गुण उपासक आसत पळय तावे म्हाकाच प्राप्त जाता ती भाश्यांतू आनीचिके स्पश्टीकरण केल्या तेषां तांगेल विशयांतू न वक्तव्यम आमी उलोवचें नाका अधिकारूच ना कल्याक किंचिन माम ते प्राप्नुवन्ति ते म्हाकाच प्राप्त जाता तेची ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतिः ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम म्हूण सांगल्या कृष्णान ज्ञानी म्हस निर्गुण उपासना कोर न्हू आत्मसाक्षात्कार केलेलो तो मगल आत्मा छो तागल कल श्रेणी तो खंय थंय पावला ते निमगुंचे प्रश्नूय येना उपासकांगेल हातूंत श्रेण्यो आसता ती एक प्रगती म्हणून दिसता एंड यू विल बी सॅटिस्फायड एंड मोटिवेटेड ऑल्सो बाय दॅट ज्ञानीलें आमकल्ल सांगचें तशी तो विंगडच वे हांव ईश्वर हो ज्ञानी म्हणून ज्ञानी म्हणून आत्माची इज रियलायज्ड सो तशी ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम तशी सांगून नहि भगवत स्वरूपाणां सतां कोण भगवत स्वरूप मेरी आत्मसाक्षात्कार केला ऐक्य जाल्या ब्रह्मतत्वांतूंची लीन जाल्या सतां युक्तमत्वं युक्ततमत्वं अयुक्ततमत्वं वाच्यम हें युक्त की अयुक्त की हें तांणी करक आशिल्लें की उपासना इत्यादी हें उलोवचें आमकां अधिकार ना ज्ञानी जाल्यार आमकां साधकांक मार्गदर्शनापण भरपूर दिता किंवा त्या मस्त क्लिष्ट उपासना कोर न्हू त्या स्तरा पावल्या ती आतां एक थोडे क्लेश कमी कोर न्हू सगूण उपासना कशी करची म्हणून आपण मार्गदर्शन करता म्हणून हो प्रवेश आमकां करयला गुरूनी हें अव्यक्त अक्षर अनिर्देश्यम इत्यादी परत परत हाजेर चिंतन करचें सो कशें आमी मुखार वता ती हें अक्षरांचेरी शब्दांचेरी परत परत अनुसंधान करपा पडटलें बुद्धी स्थिर जावंका म्हणून हातूंत प्रवेश जावंका एकू शब्दार्थ जाता तात्पर्य आमी ग्रहण करता ती जाल्यार साक्षात अपरोक्ष अनुभव सिद्ध जायनी तें जावंका म्हळ्यार कशी साध्य आसता श्रवण करका चिंतन भरपूर करका बरेंचे भाष्य चिंतन इत्यादी जाता आसका केलेल्याचेरी मनन करका निदिध्यासन करका बुद्धींतू एक स्पश्टता येतली जाल्यार अधिकारूय निर्माणू करत आसता कोण तें चिंतन करता आसा म्हणून चिके विचार करपा पडटा खंयच्या स्तरार तें चिंतन जाता आसा काली आमी एक दृश्टांत दिलेलें आनी कल्याक एक दृश्टांत लागू जायना म्हणून सांगिल्लें योगीलें उगडास की काली दिलें न्हू उगडास ना हांवें येदवा खंय पळोवचें सो थंय एक कटाक्ष मेळ्ळें ते योगीक आनी अरे बाप रे ताल अहंकार वचुलो म्हणून आमी तात्पर्य ग्रहण करता ती आमी इतलें म्हणचें गुतना अहंकाराचेर प्रहार जाल्यार अहंकारू भयंकर बुद्धवंत
परत जागृत जाता. 2 दिवसानंतर विचार करू सुरू करतले तेका कितें पयलेंचें सूचन मेळ्ळेलेंच का आनी आपणाले एक सुपिरियॉरिटी दाखोवचे आसलें म्हणलेलेंच का कल्याक थंय तान करेक्शन आयलें. आपणय तप करतसा म्हणून आनी अहंकार तें स्विकार करना. आनी आमी सांगलें आमी केलें तें एक अनुभव आशिल्लो दृश्टांत म्हणलेलें. ते 2 चेडवांक घेवन आयलीं तीं तांगेलें सगळें पालन पोशण खावोवचें स्नान करोवचें सगळें तांकां करूं जाल्यार पयले दिवस मेळ्ळेले तावडी तांगेले तोंडार तशें कसलेय क्लेश दिसनाशिल्लो. हाण सुद्दां दवरना फुडें पळयलें हें आमी इतलो तप करता सती म्हूण तें एक अभिमानूय नाशिल्लो. तशें नाशिल्लें मिती अहंकाराक जागृत जावच्याक अवकाश मेळ्ळी आनी बुद्धीक कसलें शिकचें आशिल्लें की तें शिकूंक एक अवकाश मेळ्ळो. देर वॉज नो चॅलेंज. ही जस्ट हॅड टू लर्न. नो कंटेम्प्ट. अहंकार म्हूण न्ही जाल्यार एक अयो हें आशिल्लें कुनाका. देर इज मोर टू लायफ देन मिट्स योर आय. तशें जालेलें मिती हें गुरूंक गेलें एक मार्गदर्शन आनी तांगेलें कार्य सिद्ध जावच्याक ही एक सौम्यता ती हाडयता सती म्हणून अर्थ जाता. सो तशी अहंकारा सांगात सुद्दां आमी वेवहार करतना मस्त एक सतर्क जावन करपा पडटा. ती सतर्कता विवेक चुडामणीचे साधन चतुष्टय निरूपणांतू दिल्या. विचार करका हे वेदांत श्रवण करचें आसल्यार कोणाक अधिकार आसा? अधिकारी मग कोण? 5-5 तास जप करतल मनुष्य मस्त यज्ञ इत्यादी करतल अरे विचार करतल मनुष्य विचार करता आसता हें सगळें नश्वर जगत मग सगळें सुख आधारीत आसा भायरच्या परिस्थितीचेरी शरिराचेरी आनी मगल मनाचेरी. एक फंता भायरची सगळी परिस्थिती बरी आसतना सुद्दां मन अकल की एक मूड नाही आहे म्हणून खिन्न जावन बसता. सो केवल भायरचें म्हणूं जायना. एक फंता विचित्र परिस्थितीन सुद्दां इतले उत्साह आसा आनी आय टेक इट अप एज अ चॅलेंज आनी आय एम एबल टू कल म्हणटा ती बॅलन्स माय मायंड अँड गो अहेड. सो एक आंतरीक परिस्थिती भायर आंतरीक सगळे घोटाळ्यान तूं अधिकारी कोण? हाजे सगळे हाजे बरे वचून प्रतिश्ठीत जावचें आसा बुद्धीचे सुद्दां साक्षीन तूं प्रतिश्ठीत जावचें आसा. सो शास्त्र सांगता ह्या मनाचेर तूं एक अंकुश हाडी विचार करी. विचार करता आसा डोंट बी सॅटिस्फायड वीथ दॅट एंड डोंट थिंक येस नाव आय हॅव एस्टॅब्लिश्ड माय सेल्फ आय नो आय एम नॉट द बॉडी आय नो आय एम नॉट द इंद्रियाज म्हणून विचार सुटलो आनी मागीर व्यवहारांत तूं चिक्के वच भितर कल जाता. व्यवहारांत तूं फश्ट जाता आसा. सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मायवरी निरंतर ताजें चिंतन करता आसता. ती एक अनुसंधान चलता आसता. तें आमी करूंक शिकता. पयलें गुरूंगेल सानिध्य इश्टदेवतालें अनुस्मरण पूर्वक आमी शिकता ती आनी मागीर हगूर हगूर तुगेल रूपाची गरज ना. कल हांव एक व्यक्ती जावन तुगेल सांगात व्यवहार करना हे गुरुवर्य म्हणून तशी धैर्य याना फुडें निर्गुणांत प्रवेश जाता. सो तेदो म्हणसरी एक अवलंबन जावंका आनी आसता आनी शरीर आसा सरी शास्त्र आनी गुरू वरेण्याची. म्हाका आत्मज्ञान जाल्ल्या फाय नमस्कार करता जायना. सो त्या हातूंत विवेक वैराग्य इत्यादी षटसंपत्ती आमी निर्माण करका. विचार प्रारंभ जाला म्हूण जाल्यार कलेक परिस्थितीमूच विचार प्रारंभ जावन असो भाव आसा. माय गॉड गाडी खंय वता आशिल्ली म्हणून सत्संग आमीत विचार प्रारंभ जावन असो भाव आसा. डोंट बी सॅटिस्फायड आनी वाडया ती विवेक उत्पन्न करा. ती नित्यानित्य वस्तू विवेक हांवें शुद्ध वेदांता खबरी. नित्यानित्य वस्तू हें सगळें हांव कल पळयता आसा अनित्य आसा आनी हें लक्षण कसलें दिल्ल्यां की ध्रुवम अजलम हें आत्मान तूं घटीत जायना. सो हें आत्मतत्व न्हय. आय कॅनॉट एक्सपेक्ट आय शूड नॉट एक्सपेक्ट शाश्वत जॉय आउट ऑफ दिस. तशी एक निरंतर नित्य अनित्य वस्तू विवेक चलता आसता. आनी मागीर साधन चतुष्टय म्हळ्यार आमी संक्षेपांत घेता आसत हें आदौ नित्यानित्य वस्तू विवेकः परिगण्यते. हांगा आनी मुखारी फलभोग विरागः तद अनंतरम वैराग्य विवेक वैराग्य. वैराग्य मकलें वैराग्य में हांगा कळतें वैराग्य म्हळ्यार हांगा सुख प्राप्त केल्यार ते उपयोग ना म्हणून तितलें एक कन्विक्शन आयल्या.
कर्तव्य पालन करतस आनी असो हांगा ह्या संवसारांत खंय सूख मेळटलें असो मुखारपुणी स्वर्ग प्राप्ती जाल्यार निरतिशय सूख मेळटलें तांतूं सुद्दां एक वैराग्य कलमा थंय पुण्य क्षीण जायना पड परत हांगा येवचें आसा म्हणून आय एम नॉट गोइंग टू बी सॅटिस्फायड विथ दीस कल्की एक अनुग्रहाने मन शांत जातस विचार करचे योग्यता आयल्या विवेक उत्पन्न जाला वैराग्य उत्पन्न जातस तांचे म्हाका वाडोवचें आसा म्हूण तशी वाडोवचें कोण प्रयत्न करता षट संपत्ती निर्माण करता श्रवण मनन करतच हें सण कोरका पडता नाजाल्यार डिप्रेशनांत वतलें नाजाल्यार आनी कसली एक थियरी जगा विशयांत तूं घेवन बसतलीं शिरकतलीं सो वेदांत श्रवण करतची वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग्य वस्तुनी हें शरीर ब्रह्मदेवाल शरीर आसा त्या तितल्या तितल्यांची सो तशी एक कोणाक निश्चय जाल्ला की आनी त्या भोगांत तूं एक वैराग्य आसा हें अनित्य म्हूण तितल्यांची हें म्हाका इट वोंट गिव मी लास्टिंग हॅपिनस म्हणून एक दृढ निश्चय जाता आसा ताका वैराग्य म्हणटा ती जुगुप्सा अ डिस्गस्ट म्हणटा ती दर्शन आनी श्रवणादी बी मेरी दिसता हें भोग कर येदा म्हणून आनी आयकल्या तशी विलक्षण भोग आसा स्वर्गांत तूं म्हणून दोन्ही विशयांत तूं एक इफ आय हॅव नॉट अंडरस्टूड माय सेल्फ then I am just subject to this भोग कोणाल जातस की विषय जातस की मगल जातस मगोत ना सो एक जुगुप्सा येवच्या सूर जाता तो एक स्वाभिमान अहंकारान न्ही आत्मान तूं प्रतिष्ठीत करचे प्रयत्न करता वैराग्य दृढ जावच्या सूर जायना पडे अर्थ जातस की तशीच मायरी विषय विरज्य विषय व्रातात दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्षे नियतावस्था मनशम उच्यते हांगा जिके तुमी विचार कोरका म्हणून गेली इच्छस विवेक वैराग्य मागीर शम दम उपरती तितिक्षा इत्यादी येता ती षट संपत्ती तांतूं शम मगलें विरज्य विषय व्रातात विषय समूह भरपूर विषय प्रस्तुत जातस आनी विशया संगात आमकां व्यवहार कोरका पडता म्हणटना रागद्वेश उत्पन्न जाता ते रागद्वेशांतल्यान सुटका मेळर अनुस्मरण करताचे तूं आपणाल कर्तव्य पालन करी आय विल प्रोटेक्ट यू आय विल इन्सुलेट यू डोंट बिकम इंडिफरंट बट आय विल प्रोटेक्ट यू सो थंय एक वैराग्य हाडूं मनाचें शम करचें मना स्तरारी एक संयम हाडचे प्रयत्न ताका शम म्हणटा ती सान विशयांत हो प्रयत्न करा ती कोण की एक म्हणलें ते मनुष्य पळयल्यार एक आवडना सर्क जाता एक द्वेश उत्पन्न जाता थंय मना स्तरारी हांव हें द्वेश उत्पन्न जावच्या सोणा इट कंटॅमिनेट्स इट हर्ट्स मी माय एक एंगर और बिटरनेस टुवर्ड्स अ पर्सन म्हणून मनान तूं एक तो निश्चय करका पडटा हां सो तें शम तशी करतना मागीर हगूर सेकेंड स्टेप सांगल्या दम मकलें विषयेभ्यो परावर्त्य स्थापनं स्वस्व गोलके उभयेषाम् इंद्रियाणांच स दमः प्रकीर्तितः मनांत तितले एक निश्चय आयल्ले मागीर इंद्रियांचेरी संयम करूंक पळयाती नाजाल्यार मूढवत इंद्रियांचो संयम जातलो कल्की सांगल्या म्हूण हांवें एक करतस चातुर्मासान तूं एक पंत जेवंका म्हणून सांगल्या स्वामी आनी कर्म आतां आनी एक खाणाच चिंतन सोड आनी कसली जायनाची थंय इंद्रियांचेर संयम जातस मनाचे परिपाक नातील मी ती खंयकी वतस चिंतन सो मनांत एक निश्चय जायना फुडें कल्ल्याक हांव करतस मागीर इंद्रियांचेर संयम हाडचो म्हणून शम पयल्या मागीर दम हाडल्यार हां यू हॅव अ बेटर चान्स ऑफ एस्टॅब्लिशींग सम कंट्रोल ओवर दी इंद्रियाज थंय इंद्रियांचो प्रयोग जाता जो बुद्धीपूर्वक जाता यू नॉट स्वेप्ट अवे बाय विशया तशी करतना दम इत्यादि करतना बहिरिंद्रिय निग्रह साध्यम उपरतिः त्या एक सहजता तांत येवच्या सूर जाता शमदम उपरती
इंद्रियांचो संयम जाल्लो म्हणा पळय, अंतःकरणांत सुद्दां चिंतन जावनच मारी थंय एक ताट असते हाडचें उपरती म्हण येता. एन एक्टीव कंट्रोल ऑफ द इंद्रियाज दम म्हण जाल्यार मानसीक स्तरार अंतर्मुख जालेले तावळ सुद्दां अ कॅपॅसिटी टू डिटॅच युअर सेल्फ फ्रॉम इम्प्रेशन्स इत्यादी उपरती म्हण येता. अर्थ जाता आनी सूक्ष्म जालें तशी करतना जाल्यार प्रारब्धवश सुख दुख येता म्हणूची ते उपरतिकल जाल्या एक सेमी डिटॅचमेंट कसलें जाल्ल्या विशयांत थानू एकदम राग द्वेश येवच्या सोणा साधकू तें आनी सिद्ध जावंक म्हळ्यार तितिक्षा अनिवार्य जावन आसा. तितिक्षा म्हळ्यार सहनम सर्व दुःखानां अप्रतिकारपूर्वकं चिंता विलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते. हो एक विलक्षण गुण म्हण येता साधकांतू, बरे साधकांतू. सहन करचें सुख दुःख मानसीक स्तरार कसलें जाता तें सहन करचें प्रारब्धवश म्हणून कोणकी आजमिती म्हणून ते राग द्वेश वर न्ही थंय कल व्यवहार करचें आसा बुद्धीपूर्वक व्यवहार करतलो. जो आंतरीक एक क्लेश आसा तें जायना अशी पळोवन घेवचें तितिक्षा म्हणटा ती. आनी तो क्लेश कशें उत्पन्न जाता? चिंता विलाप नाजा प्रतिकार भावना. म्हाका कशें दिलें हांव करता पळय म्हणून तशीच एक वेनम यान अशी पळोवचें तितिक्षा. अर्थ जाता आसा आनी सूक्ष्म स्तरार हो संयम येता आसा. चिंता विलाप रहितम हें परत परत आमी सांगल्या मनांतू एक समाधान एक सौष्ठव हाडका म्हळ्यार मन समाहित जावंका म्हळ्यार हे दोन अवगुण सुन जाती चिंता आनी विलाप. अरे बापरे चिंताय कोरना जो विलाप कोरना म्हळ्यार कलें न्हिदोवन त्या स्थितीन तूं मात सुशुप्तीन मात्र हे दोन वरना ती समज कल्लें प्रयत्न करात न्ही. वस्तुतः सुशुप्तींत मात्र तुमगेले साक्षी आसा आनी तूं प्रमाता आसा सगळे विशय येता आसा ती. सो तान तूं साक्षीन तूं प्रतिश्ठीत जावचें आसल्यार तितिक्षा इत्यादी गुण आयल म्हूण जाल्यार अधिकार आयल म्हूण जाल्यार साक्षीन तूं प्रतिश्ठीत जावचें साध्य आसा. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज युअर स्वरूप. हें परत परत अनुसंधान करता साधकू वेदांत चिंतन करतना. दुख्खी जावचें मगल स्वरूप न्हय. भक्त म्हणटा तूं आसतना हांव कसल्या दुख्खी जावंका. देर मस्ट बी समथींग मोर आय हॅव टू लर्न आउट ऑफ दिस. यू अंडरस्टँड? आनी वेदांत आसक्त चेतस अक्षरासक्त चेतस कोण आसा की तो म्हणटा हांवें सहन करता कल्या म्हळ्यार वस्तुतः हें सगळें चिंता आनी विलाप मनाचे गुण मगल न्हय. सो लेट मी जस्ट डिटॅच इवन फ्रॉम दिस लेवल. विशयांतून जाल्लें मानसीक स्तरार सुद्दां म्हाका एक धैर्य यावो आनी साध्य असो म्हाका गोत आसा. कोणालें प्रतिज्ञा कोणाली गुरूंक गेले आसा शास्त्राचें आसा प्रमाण तो म्हाका. सो मगल श्रवण करतात जी शास्त्र प्रमाण सिद्ध जाता आसा. तुमकां प्रथम हातूंत सांगिल्लें शास्त्र हातूंत प्रमाण असंभावना निवारण जावचें म्हळ्यार श्रवण. ओ दिस इज पॉसिबल म्हणून एक निश्चय जावचो. श्रवण करका पडटा पुनः पुनः चिंतन करका पडटा. एक प्रामाणिकता येता. नाव आय एम एस्पायरिंग फॉर समथींग वीच इज बियॉन्ड द मायंड, वीच इज बियॉन्ड द सेन्सेस. दॅट इज ऑल दॅट आय बीन अकस्टम्ड टू डीलिंग विथ विषय. नाव आई एम गोइंग इन टू द साक्षी हू इज परसिविंग एंड हू कैन नेवर बी परसिव्ड एज एन ऑब्जेक्ट. सो ऑल दीज क्वालिटीज विल हैव टू कम इन मी एंड आई एम एश्योर्ड दैट दे आर पॉसिबल. म्हळ्यार तूं मित्राक वचून निमगेल्यार हांव सहन करता म्हणटा तो पिशें लागले हांवें हें सण जायना भयंकर मागीर रिजेंटमेंट जातालें. तान तुका इन्सल्ट केलें हांवें आत्तां वचून ताका 2 दिवन यो नाजाल्यार मारा ती न्हीद पडना. लौकीक हांगा दिवचें आसल्यार दिवन येतलो जाल्यार तें भेन्न मसेशना बोंदू जावन दिसना हो साधकू अगदी सतर्क आसता निमित्त जावचें आसता ताका. सो तशें आसतना आंतरीक एक चिंता ह्यो मुखार केल्लें आनी विलाप अशें केल्या जाल्यार हें दोनूय सोडचें म्हळ्यार वर्तमानांतूं जी प्रतिश्ठीत जावची हें एक प्रयत्न केलें. वर्तमानांतूंच आसा गुरू आसा ती वर्तमानांतूं आत्त आसा आनी भूत आनी भविश्य म्हाका काल्पनीक आशिल्ली ती. इट इज नाव दॅट आय कॅन टच दी आत्मन. इफ आय प्लॅन एंटिसिपेट ऑर आय फील आय मिस्ड आउट एटसेट्रा आय एम एक फॅन्टसी मात्र ती.
सो तशी सहनं सर्वदुःखानां अप्रतिकारपूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा एक विलक्षण गुण साधको कशी कोरनो निर्माण करू पडेता आपणाल अंतःकरणांतू मागीर श्रद्धा जाय हें जावंक का जाल्यार अत्यंत श्रद्धा जाय नाजा जग विंगडाची प्रशिक्षण दिता असं प्रलोभित जा रिॲक्ट इत्यादी सांगता असं हेंची जगाचें कार्य तशें आसतना गुरुवाक्यांतू शास्त्र वाक्यांतू शमदम उपरती तितिक्षा हांव निर्माण कोरका आनी म्हाका अधिकार आसा आनी मी ते साध्य आसा हो विश्वास परत परत येवंका ताका श्रद्धा म्हणटा ती केवल लौकिक विश्वास न्ही गुरुशास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी त्या मात्र हांव घेवन वता इवन एज आय डील विथ द वर्ल्ड नॉट ब्लँकिंग आउट ती श्रद्धा अत्यंत एक अनिवार्य जावन गुण आसा ह्या स्तरार केन्ना सहन वेन आय डेअर टू सी द वर्ल्ड इन अ डिफरंट मॅनर I can take this, I can deal with it differently. I won't be compelled by my own samskaras and habits म्हणतना त्या साधकाक श्रद्धा येवंक पडटा. I will deal, I will perceive the world also as you see it म्हणतना कळतें श्रद्धा तितिक्षा आनी केल्लेल मनुष्याक श्रद्धा दृढ जावच्या सूर जाता. हें सत् अस्ति इति एक अत एक स्तरार येता सती शम दम उपरती तितिक्षा श्रद्धा आनी समाधान समाधान इतलं सळ करता आसतना समाधान येवंका समाधान म्हटलें लौकिकय एक अर्थ आसा आनी शास्त्रदृष्ट्याय ह्या शब्दाचो अर्थ आसा. लौकीक अर्थ म्हटलें आपणें मस्त कार्य केलेलें हें प्रोजेक्टांतू हांवेंच सगळें केलेलें आनी मागीर प्रमोशन कोणा मेळ्ळें कोणाकी मेळ्ळें आजकाल करचें नव जॉबान घेवच्याक चिके वांट मेळच ना सकल करचें आतां समाधान करून घेतलें तशीच न्हय समाधान करून घेतलें आसमा सान नव्हतो तूं चिके आयकूंका समाधान करून घेवंका इत्यादी तशी आमी हेजो प्रयोग करता ती. सो ताची की गौणकल अर्थ लौकीक अर्थ आसा ती ते थोडे वेळ दूर दवरा ती आनी प्रयत्न करा ती शास्त्रदृश्ट्या कसलें हें समाधान म्हणून एक कॉन्सोलेशनशें न्ही. समाधानम सम आधानम सम्यक सम्यक में समची सम्यक आस्थापनम बुद्धेः बुद्धीचें सम्यक आस्थापनम समदवरच बुद्धीक खंयच्यान्तू शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानम इत्युक्तम न तु चित्तस्य लालनम. प्रायः आमगे लौकिक स्तरारी समाधान मेरी चित्ताक चित्तस्य लालनम जाता. समाधान करून घेतलें मागीर फूस लावन घेतलें चित्ताक तें दुख्ख दूर वचका म्हणून एक अहंकाराक चिके शांत केलें चित्तस्य लालनम जाता. तें हांगा तो अर्थ न्हय हांगा सम्यक आस्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा निरंतर शुद्ध अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान अहम. अंतःकरणांत कसले एक वृत्य येता आसा ती हाजे सुद्दां हांव साक्षी जावन आसा म्हूण तें एक प्रयत्न करचें ज्ञान अधिकार प्राप्त करूंक शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा ताका समाधान म्हणटा ती. आनी हें कोणा ती साध्य आसा शम दम उपरती तितिक्षा श्रद्धा समाधानांतू भरपूर प्रयास प्रयत्न केलेले साधक आमी ती समाधान करचें साध्य आसा. सो हांतू आचार्यां गेली स्वीकृती तांतू ताजेर एक टिका बरयल्या. चंद्रशेखर भारती स्वामी आनी श्रृंगेरीचे पूर्वाचार्य जावन आशिल्ले तांतू तांणी हें एक क्रम उपळयाती म्हूण सांगल्या. मनाक शांत करचें शम म्हणटा ती जाल्यार मनाक शांत करतना आमी कसले घेवन शांत करता ती अथवा मनांतू विक्षेप निर्माण करतले कलें तो बसला पळय ताजे मीत म्हाका विक्षेप जातस ताणें तशें म्हणलेलें म्हाका मस्त वायट दिसलो हो भायर हें तें आनी स्मरण रुपेण भितर सुद्दां हें सगळें शांत करता मेरी मनाचेर एक अंकुश हाडचें प्रयत्न आसता. सो श्रम मनाचेर अंकुश
थंयचे मनाक फुसलावंका पडटा भोव विचलित जाल्ल्याची एक बरें चिकले वाची TV सिरियल पळय नाजाल्यार एक वेकेशन घेवन यो मागीर ऑफिसान परत काम करूं सुरू करी अशी सगळें एक समाधान त्याच तरार आमगे लौकीक समाधान मनाचेर आसता मनाचे स्तरारी केन्ना आमी प्रतिश्ठीत जाता आसा ती शांत जावच्या प्रयत्न करता आसा ती कळटस की सो त्या स्तरारी इतलें सुद्दां जावन हांव विचलित जायनी म्हूण कोणें व्यवहार घेवन आपणाले अविचलित तत्व सिद्ध करूंक अथवा हांची साक्षी म्हणल्यार जी गडबड जाताच न्ही तें प्रमाता इट इज स्टील एन एक्सपेरिमेंट इट इज स्टील एन एक्सपेरिमेंट विथ दी दृश्य इट कॅन बी द जगत और इट कॅन बी योर ओन इम्प्रेशन्स एटसेट्रा सो इट इज नॉट द साक्षी वॉट इज बींग प्युरिफायड इज दी अहंकार ओनली ते साक्षी जावन बसल्यार फजिती जाली if not only are you battling with the drishya or the the impressions of the drishya jagata, but you are even trying to understand your sakshitva by your indifference to this drishya jagat or the impressions, emotions, etc. generated by the drishya jagat, then it is still at the level of mana. It is not शुद्धे ब्रह्मणी सर्वदा सम्यक आस्थापनम बुद्धे जायनी थंय तें मनाक समाहीत करूंक उपरती तितिक्षा आनी सगळें करपा पडटा तितलें एक मन समाहीत जाल्या अहंकारू थंड जाला अहंकार थंड जाला म्हूण आमी कल सांगिल्लें दृश्टांतांतूं तांणी त्या चेडवांक हाडलें न्ही तवळ अहंकार थंड जालो तांणी शिकोवचे प्रयत्न करनी आमकांय आमी तप करतात म्हणून थंय अहंकारांनी हुप्प जाशिल्लो तुमी कोण शिकयतली मठाधिपती कल म्हणून गोतस वय म्हणून आनी खंय कितें व्हर तशिल्लें ना थंड जालो तो अहंकार तशी जाल्लो म्हणा फुडें बुद्धीक एक अवकाश मेळटा बुद्धी अत्यंत सूक्ष्म दृश्यते तू अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी हें आत्मतत्व निर्गुण निराकार आसा नाम रुपाचे परे जावन आसा अव्यक्त आसा अनिर्देश्यम आसा डिफायन करूं जायना जाल्यार दृश्यते दृश्यते म्हाका कशी तें दृश्य रूपेण नैव दृश्यते साक्षी जावन आशिल्लें तें जाल्यार बुद्धी समाहीत जायना फुडें बुद्धी हें दृश्य जगत सोडून अहम हांव म्हूण हें अवकाश प्रदान करता तें श्रवण केलेलें सार्थक जाता सो त्या बुद्धी समाहीत जालेल्या मनांतूं बुद्धी विचलित जायना तिलें अहंकार आपणा स्तरार जिके शांत जाला म्हणा फुडें त्या वेळार न तु चित्तस्य लालनम बुद्धीक खेळ खेळोव नाका ती ते बुद्धीक शुद्ध ब्रह्मतत्वांतून जी प्रतिष्ठीत करा ती तें बुद्धीचें अधिष्ठान जावन आसा तांतूंच लीन जावो म्हूण हांगा उपदेशू मार्गदर्शन मेळता आसा कळटास की हें निर्गुण उपासक शीघ्र करचे प्रयत्न करता ती शीघ्र करता म्हळ्यार तितलें सॅक्रिफायसीस करपा पडटा ती हांवें शरीर न्हय कल्लें आसा ह्या शरिराचें कसलें सूख दुख आस की कितलो मोठाक सही आस की हांव सहन करता जाल्यार हाचे पेक्षा बरें वच हांव प्रयत्न करता म्हूण शीघ्र वैराग्य इत्यादी उत्पन्न करताची साधक निर्गुण उपासक प्रयत्न करता शीघ्र त्या बुद्धींतूं श्रवण जन्य जे एक करेक्शन आयल्या अहम हें शुद्ध म्हणून तांतूंच हांव प्रतिश्ठीत करता बुद्धीक आनी चड विशयांतूं आसक्त करना लायना हें प्रयत्न कर्मयोग करून उपदेशात 12 अध्यायांत कशें दिला की करचें आसल्यार ताची के वांटा काम म्हणूची तूं हें जगत आतां कशी स्विकार करता मगलें म्हणून स्विकार करी हे अर्जुन आनी आय विल टीच यू हाव टू बी अनटच्ड बाय द गुणाज म्हणून तशी एक सानिध्याचो अनुभव करताची हांव जे करता आसा मगल कर्तव्य आसा तांतूं एक सुख प्राप्त करता म्हूण ती भावना हांव हगूर हगूर सोडता आसा आनीक विलक्षण सुखाचो अनुभव करता आसा विशरण जाता आसा कर्मबंधन शिथिल जाता आसा देर इज नो कंपल्जन ऑन मी मगल कर्म कल करता आसा हांव तांतूं एक विह्वल जावन हांव करना कसलेंय विचित्र कर्म आसा तांतूं मगल एक आयडेंटिफिकेशन हगूर परिचय म्हणूं अथवा अवेरनेस म्हणूं ते गुरु शक्तीचेर जाता आसा
आणि that was giving me enough inspiration, enough peace, enough love for me to actively disengage myself from vyavahara, even while, so to say, doing vyavahara. Indriya indriyartheshu नतेषु रमते बुधा तांतु ते न सज्जते तांतु शिर्क ना अशी म्हण जायना ते एक आकर्षण असा आंतरिक तेम अक्कल म्हणगूत ना अहंकार रूपेण हांव जी साक्षी म्हळ्यार हांव थंय त्याच तरारी शिरकता क्षमाच तरारी जाल्यार तूं म्हूण हांव केन्ना स्विकार करता हे गुरुवर्य तें एक भक्ती तीव्र जावन तुक आयकूनचें चड करता विशयाक जगाक आयकूनचें चिके कमी करता आयकनातील नाही हो ते हॉर्न जाता सगोत ना रोड क्रॉस करतास तशी आयकूनचें नाही डिमांड कल करता तें हांव करना सॉरी आय नो योर लिमिटेशन्स यू कॅन ओनली गिव मी दिस मच आय कॅन गेट मच बेटर फ्रॉम विदीन म्हण तशी एक निर्णय करचो म्हणटा ती हय की ना आनी तूं कसले असंभव म्हणा असाध्य म्हणना एक खंयचे एक सभ्य समाजान तूं प्रत्येक सदस्य हाजेंचे प्रयत्न करता आसा अरे गमत करून येवया म्हळ्यार ना म्हणता कल्याक एक सभ्यता आयल्या नाव यू जस्ट फायन ट्युनिंग दॅट तर धर्माचरण कसल्याक हा अधिकार मेळ का म्हणून म्हाका धर्मान सुद्दां शिरकूंच ना साधक म्हणटा सर्व धर्मान परित्यज्य मेरी तें एक कल म्हणटा ते एक संतुलन येता मनाच्या स्तरार आनी मारी बुद्धी प्रविश्ट जाता सूक्ष्म जालेली ती बुद्धी चिंतन करचे वेदांत चिंतन करचे योग्यता आशिल्ली ती बुद्धी आनी वेदांत चिंतन में केवल शास्त्र पुस्तक घेवन बसशील तावळ न्हय दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया आनी सूक्ष्मदर्शी भी स्वभाव जावन गेला सूक्ष्म चिंतन करचे व्यवहारान सुद्दां एक ताटस ते हाडचें कोणाक स्वभाव जाला अत्यंत एक उत्कृष्ट साधका लक्षण ताजमिती हें साध्य आसा अहम 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 हें केल्लें इट विल स्टार्ट बीटिंग ऑन युअर अवेरनेस दॅट कॉन्शियसनेस आनी मागीर ती बुद्धी तांतूं प्रतिश्ठीत जाता ही आमगेली प्रक्रिया दोनी एक निर्गुण उपासक म्हळें एक सगुण उपासक म्हळें इतलें एक समाधान प्राप्त जालें तावळी आमी सगुण उपासकान कशी आतां मुखार वचचें कर्तव्य पालन करतना कशी म्हूण हेका उपदेश येता सार्थक जावचे सूर जातालो जाल्यार हे सगळे गुण निर्माण जावंक ती वॉट एवर टॉलरन्स लेवल यू इनक्रीज व्यवहारान तूं इट इज टेकन टू अ हायर लेवल ऑन अ स्पिरिच्युअल लेवल इट इज नॉट बिकॉज इफ आय गेट एंग्री घार घोटाळ जातालो ऑर माय बॉस विल फायर मी बट I am destroying myself if I get angry. म्हणून तशी एक awareness आयला then you have spiritualized even your normal sabhyata what or your personality development. It is not restricted to immediate gains. It has been elevated to shashwata gains. Makes sense? You are doing it. Do it more intelligently. Do it more actively. Don't do it in isolation. Do it in participation with the Guru Shakti. That is what we are being told. I am there, I am the Nirguna, I am the Avyakta, and I will guide you so you will realize you were never touched by the gunas. It is not a question of becoming beyond the gunas or something. I never was. तशी एक ज्ञान हम तुका प्रदान करता अर्जुन bear with me, be with me, I will abide by you, with you. तशी एक आश्वासन घेऊन है 12 अध्याय सूर जाता अर्थ जाताच की म्हणूची अशा आशिल्ली मितींची भक्ताल कसले गुण मुखार सांगता ती तर भक्ताल की ज्ञानी लय म्हणून आमकां एक एक पण तो कळना भक्त म्हणचे भितर हरी कीर्तन करता शिवनाम जप करता देवाल नांव येवचे भितर दोळ्यां उद्दां येता आनी मागीर वचून घोटाळ करता तशी एक भक्त म्हणून आमकां तसो उरलेले उतराक यो सो तें एक भया म्हणून नरड येवन वचता युवा पिढीका हांवें भक्ती भक्ती म्हणून ही भक्ती हो कसलो ओजस्विता येवंक जिवनांत तूं तुम्ही कर्म योग करतना तुमगे कर्मांत एक ओजस्विता येवच्या सूर जातली तुम्ही वरेण्य जातली समाजांत तूं बट दॅट इज नॉट युअर मोटिवेशन इफ दॅट इज युअर मोटिवेशन मारे कर्मांत तूं फसली yes I am being released from this karma bandhana is your motivation I am moving closer I am understanding better my atma swarupa has to be your motivation that elevates this sadhana to a spiritual level विचार कराती आज इतलें दवरचें आसा कले प्रश्न आयल म्हूण जाल्यार आमकां चिके प्रोत्साहन मेळटलें कराती विचार कराती
जाल्यार एक माधुर्य आसा ह्या संबंधान तूं, आनी माधुर्य आसो म्हणून तूं हट करतना वा घ्या म्हणून दिनी. यू अर्न इट, आय विल गिव यू, बट आय विल सी दॅट यू गेट इट ऑल्सो, आनी आय विल प्रिपेर यू फॉर इट. हें आश्वासन आमकां शास्त्र न्ही गुरू दिता ती, आनी गुरू दिता तसत. नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्थाशां भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्.